الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خلاصۃ النحو حصہ اول، الدرس الرابع عشر۔ خلاصۃ النحو کے 14واں سبق، اس کا نام ہے ضمائر کا بیان۔ ضمائر یہ ضمیر کی جمع ہے۔ آئیے اس سبق میں کیا ہے دیکھتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اور کتاب پڑھنے کی دعا بھی پڑھ لیجئے۔ دیکھیے ضمائر کیا ہے؟ جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ متکلم یعنی خود بولنے والا، مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہو سامنے والا، اور غائب جو موجود نہ ہو، اس پر دلالت کرنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہے، اس سبق میں پڑھیں گے 5 قسمیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ضمیر 14 ہے، جیسے نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو ضمیریں ہوتی ہیں متصل ہوتی ہیں، یعنی نصرا میں ہوا ضمیر جو ہے یہ متصل ہے، نصرا میں ہما ضمیر متصل ہے، نصرو میں ہم ضمیر متصل ہے، نصرت میں ہیا ضمیر متصل ہے، نصرتا ہما ضمیر متصل ہے۔ اسی طرح نصرنا میں ہن ہوا ہما ہیا ہما ہنہ ضمیر یہ متصل ہے۔ ضمیر مرفوع منفصل کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی 14 ہوتے ہیں، اور یہ منفصل یعنی فعل کے ساتھ جدا رہتے ہیں، یعنی اس کو الگ سے پڑھا جاتا ہے، یہ اکثر مفعول بنتے ہیں۔ یہ 14 ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن۔ اگر یہ فعل کے ساتھ آ گیا جیسے نصرہم، ٹھیک ہے، نصرہ ہوا، نصرہما، تو یہ ہوا جو ہے فعل کا مفعول بنے گا۔ لیکن اگر جدا جدا استعمال ہو تو اگر پہلے استعمال ہو تو یہ مبتدا بن جائے گا۔ آپ نے وہ ضمائر یعنی مرفوعات کے قسم میں پڑھا ہوگا، معرفہ کی قسم میں سے پڑھا ہوگا کہ معرفہ 7 قسم میں ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ضمیر بھی ہوتے ہیں۔ تو ضمیر یہی ہے 14 ضمیر، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ، انت انتما انتم وغیرہ۔ یہ ضمیر معرفہ ہوتے ہیں اور معرفہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ ضمیر منصوب متصل۔ یہ بھی 14 ہے، یہ کبھی فعل سے متصل ہوتے ہیں، ہے نا، کبھی جیسے نصرہو، ابھی بتایا ہم نے، نصرہو، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرکا، نصرکما، نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکن، نصرنی، نصرنا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ نصرہ، اس میں بھی ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل بنائیں گے، اور یہ جو باہر میں ضمیر ہے یہ اس کا مفعول بنے گا۔ نصرہ ہو، نصرہ فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور ہو ضمیر جو بارز جو دکھائی دے رہا ہے وہ اس کا مفعول بنے گا۔ اور کبھی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ یہ ضمیر ملے ہوتے ہیں، جیسے انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، اننی، اننا، یا انی، انا۔ حروف مشبہ بالفعل کیا ہوتا ہے؟ انا، انکا، انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، یہ 6 ہوتے ہیں، اور یہ 6 کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انا کے ساتھ بھی مل سکتا ہے، انا کے ساتھ بھی مل سکتا ہے، انہو، انہما، انہم، اسی طرح لعلہ، لعلہما، لعلہم۔ ٹھیک ہے، یہ 6 کے ساتھ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ یہ ضمیریں مل سکتی ہیں۔ نمبر 4 ضمیر منصوب منفصل۔ یہ بھی 14 ہوتے ہیں، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ اسی طرح 5واں یہ ضمیر کیا ہے؟ ضمیر مجرور متصل۔ یہ بھی 14 ہے، اور کبھی اس میں سے متصل ہوتے ہیں اور کبھی حرف جر کے ساتھ۔ تو اس میں کے ساتھ کیا مثال ہے؟ ولدہو، ولدہو، ولدہما۔ اس کے ساتھ دوسرے بھی لگا سکتے ہیں، زیدہو، زیدہما۔ اسی طرح کچھ بھی، امرتہو، امرتہما، نساہو، نساہما، کوئی بھی اس میں آپ اس میں جوڑ سکتے ہیں، ولدہو، ولدہما، ولدہم، ولدہا، ولدہما، ولدہن،
वलदुका, वलदुकुमा, वलदुकुम, वलदुकी, वलदुकुमा, वलदुकुन्ना, वलदी, वलदुना। क्या तर्जुमा होता है? वलदुहु उसका लड़का, वलदुहुमा उन दोनों का लड़का, वलदुहुम उन सब का लड़का। ठीक है, इसी तरीके से आगे। और कभी हरफ जर 17 होता है, इसके साथ भी आप मिला सकते हैं। जैसे मिनहु, मिनहुमा, यहाँ लाम से दिया है लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुन, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली, लना। ठीक है, लहू उसके लिए, लहुमा उन दोनों के लिए, लहुम उन सब के लिए। तो मिनहु, मिनहुमा, मिनहुम, अनहु, अनहुमा, अनहुम। तो सारे हरफ जर के साथ इसको मिला सकते हैं, ये भी ज़माइर होते हैं। अब अहम बहस मैंने यहाँ लिख रखा है। अब जो बातें आ रही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना होता है और याद भी रखनी होती है। देखिए, मुज़ारे, अम्र और नहीं, ये 3 फ़ेल हैं। इनके 3 सेगे, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम में ज़मीर वजूबन पोशीदा होती है। ठीक है, अब यहाँ 7 नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब हाशिया लगा हुआ है। इंशाल्लाह हाशिया में बताएंगे क्या है। नीज़ यानी ये भी, इन तीनों फ़ेलों के और फ़ेल माजी के 2 सेगे, वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब में ज़मीर जवाज़न पोशीदा होती है। इन सब पोशीदा ज़मीर को ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर कहते हैं। मज़कूरा तीनों फ़ेलों के बाकी 9 सेगों और फ़ेल माजी के बाकी 12 सेगों में ज़मीर हमेशा ज़ाहिर होती है। इन सब ज़मीरों को ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज़ कहते हैं। एक होता है मुस्ततिर और एक होता है बारिज़। मुस्ततिर का मतलब पोशीदा और बारिज़ का मतलब ज़ाहिर। जैसे ज़ैद, बकर, जो भी फ़ाइल बनने की सलाहियत रखता है तो वो ज़ाहिर होता है। ठीक है, अब देखिए इसके हाशिया में 7 नंबर हाशिया है। आइए देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ। ज़मीर के वजूबन पोशीदा होने का मतलब ये है कि उन सेगों का फ़ाइल या नाइबुल फ़ाइल इसमें ज़ाहिर नहीं आ सकता, इसमें ज़ाहिर आ ही नहीं सकता है। ये वजूबन पोशीदा का मतलब है, बल्कि उनका फ़ाइल या नाइबुल फ़ाइल हमेशा ज़मीर मुस्ततिर होगा। पोशीदा ज़मीर हुआ हुमा हुम यही निकाले जाएंगे। और जवाज़न पोशीदा होने का मतलब ये है कि उन सेगों का फ़ाइल या नाइबुल फ़ाइल हमेशा इसमें ज़ाहिर भी आ सकता है और इस सूरत में उसमें ज़मीर मुस्ततिर नहीं होगी। जब इसमें ज़ाहिर आ सकता है तो फिर ज़मीर मुस्ततिर की हाजत ना रहेगी। यही मतलब है जवाज़, वजूबन और जवाज़न। उम्मीद है कि सबक आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे तालिब इल्मों को भी बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी बजा दीजिए कि आपको पहले वीडियो का इत्तला हो जाए। हमारा चैनल का नाम है इल्म ही कामयाबी है।